उपस्थित करिवृंद गुरुभ्राता मातृमंडली मोर हार्दिक जय गुरु शुभेच्छा प्रणाम। नववर्षर शुभेच्छा समस्त की परम दयाल परम पिता तांका आशीर्वाद समस्ते मंगल रहंतु। आज ये समापन अनुष्ठान कनक्लूजन करदेवाई मत आदेश कराई जोटा बहुत कष्टकर व्यापार। आपण माने इष्टपणतार उद्बुद्ध हेबे संक्षिप्त कह पड़ो भल लगे शेष कथाटी मनरे नहीं कि आपण गृह प्रत्यावर्तन करेंगे एतक कथा को जोड़िकी गोटे उपसंहार टाणिबा बहुत कष्टकर व्यापार। तथापि जहाँ मनरे आसुचे दुई पद मु कहबी कौन शुभ हम तथापि हाँ दुई पद मु कहबी। सर्वप्रथमे विशिष्ट पांजाधारी पवित्र पंजाधारी कर्मी जो माने सेमानक बाद जहाँ को मु अशेष धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करुचे से ओडिशा तो आपा आमर साधारण गुरुभ्राता गण से माने उत्सव को सफल करिसेंती एवं सेमाने हेले आम सत्संग बृहत्तर गंडी से माने आमे तो कतिपय ए विराट गंडीटा को तैयारी कर साधारण सत्संगी माने आश्चर्यजनक भाव में समावेश होगला जो समावेशटा कहीं केवे आशा करें आमे बेले बेले आम हिसाब से चालू क्यों ठाकुर फलटा उल्टा देखे दियंती। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव पुत्र त्रयंक सहित सारा ओडिशा परिक्रमा करी चलीगले। तार मात्र किछिटा दिन पर उत्कल आगमनी उत्सव अनुष्ठित होबार कथा होउची। समस्ते ही चिंतार पड़िले जे बोधे उत्सव भल होबनी बोधे बेसी लोक आसबे नहीं बोधे एमिति हम सेमिति हम अनेक कथा किंतु मु भावुची आचार्य देव आसवाटा अधिक प्रेरणा देदेला जो एत लोक आहरी भी इन्स्पायर्ड होकर आसिले। ठाकुर जो थिओरी अच्छी काम उपरे काम तापरे काम तापरे काम चली कर्मी व्यस्त हो तो ठाकुर कहला ठाकुर गोटे काम ठीक भाव समापन करा पारना आप गोटे का गोटे ये कही चले केत कौन करूँ। ठाकुर रुटी सेकार उदाहरण देते बहुत सत्संग आलोचित होती कहले रुटीटा सेकिबा देकी थरे थोई देकी ठंडा हेले आउ सेकिले कौन फुलिबो तेणु कम फुलिबा अवस्था रे मु पुणी ताऊ देकी ताको पूरा फुले दिए अनरेस्ट से सकाशे रेस्ट बोली किसी नाही चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट हूँ बेस्ट डेफिनेशन गिवन बाय श्री ठाकुर। आउ एठी अवसर बोली किसी नाही जदिव अवसर प्राप्त अनेक आपण मैंने ये बसुँच जहाँ प्रमुख भाव में डॉक्टर हृषिकेश सेनापति अच्छा आमर सद्य डम्बोदा अच्छा परिणत बयस अनेक खटी परिणत पूरा न कहले प्राय परिणत बयस आउ कौन सहित सहयोग कर अनुज प्रतिम बुलू भाई निरंजन बेहरा भाई अंतेवासी तो समस्त अच्छा नंद भाई ठूँ आरंभ करी अरुण भाई ठूँ समस्त कि गोटे लोकर अभाव आम अनुभव कलु। गोटे नीरव कर्मी मंचर वक्ता नुहे दिन राति खटी चली थाए बहु निर्यातना बहु कष्ट अत्याचार भितर देखी ठाकुर बाड़ीर बरदांग निर्देशक को शिरोधार्य करके चली से वीरकिशोर साहू भाई मंच प्रति संपूर्ण अनासक्त एक कर्मठ व्यक्ति विशेष जहाँ मातृवियोग घटवा हेतु उत्सव जोग दे पारे ना मातृवियोगर शोक पुणी तांकर प्रिय ये ठाकुरबाड़ी ये उत्सव से जोग न दे पार शोक डबल शोक सी भोगुंट। आज परम पिता प्रार्थना जनाऊँगी श्रद्धा वीरकिशोर साहू भाई मातृदेवी सद्गति एवं चिर शांति कामना उद्देश्य एवं 2024 साल गोटा साल जेते प्रयात हो गले पवित्र पांजाधारी कर्मी समस्त सद्गति कामना करुच्ची। आपण आविर्भाव देखिले जानीपारे केते वर्ष है लक्ष्य करनी 20 ରୁ 25 ऊर्ध्व पवित्र पांजाधारी कर्मी विगत हो जाती कि से हिसाब से आउ सृष्टि होती कि नहीं ता भी संदेह। अवश्य आचार्य देव जो नूतन आह्वान पांजा नुहे पोजिशन नुहे पपुलारिटी नुहे ए छड़ा ठाकुर काम किए केत कर जोटा आप मोबाइल देखिथे कहले मंदिर काटिदेली
पोशाक परिच्छद काटिदेली प्रतिष्ठा इत्यादि काटिदेली आ बाद आपण ठाकुर केमती परिचय करेंगे कहतु सेटा आसिला आम उपरे आम व्यक्तित्व उपरे आम चरित्र उपरे से देखिए ठाकुर सेवा करिया एकदम क्रीम ऑफ ठाकुर इडियोलोजी जोटा से करने को जाउछंती। आज समावेश अर्घ्य जोगाण हिसाब से समस्त की कहुई आचार्य निर्देश मानिक आम सारा ओडिशा बुलीचु क्या पदे हेले कहुई ना जे एतिकी अर्घ्य आपण देबे समस्त कहुई आपण पाखे प्रयोजनटा आम तोली धरुचु यही है प्रयोजन उत्सवर एबे आपण कौन करेंगे करंतु सेमाने प्रतिश्रुति देते तरफ एतिकी अर्घ्य आम दबू सेटा निजे निजे विश्लेषण करके विभिन्न एरिया देखने सेटा कि ना एबे भी समय अच्छी परे देले भी चलिवो। उत्सव साफल्य मंडित होती 2 दिन आगु हजार हजार लोक आसवाटा आशा करी पारी नहीं। आनंद बजार को पूर्व दिन राति बातिल करी दिया जाई बफे सिस्टम करी आनंद बजार टेंट टाक शोवा टेंट कर दिया नंबर 1 पेंडाल नंबर 2 पेंडाल नंबर 3 पेंडाल पर आनंद बजार पेंडाल पड़ा शयन डेडिकेट कर दिगला पुणी आज पुणी सकाळू जहाँ खाली हो यही प्रकार समावेश केबे आशा करा जाई पार नथिला किंतु अनेक लोक हिसाब करचंती अनेक लोक एपरी भी कहिसंती एते बड़ सब तो प्रोग्राम हो गला आउ नम नम करी सत्संग टे करिकुरा देले जाता आउ काहींकी आउ आमे अल्प के टायर्ड हेउछु टायर्डनेस बोली किछि नाही। ठाकुरंग पाखरे गवर्नमेंट चाकरी रे बा प्राइवेट कंपनी चाकरी अवसर बोली टाइम अच्छी एटी अवसर नहीं टोटाली रिटायरमेंट बोली कौन सी कथा नहीं कर्मीर सक्रिय सत्संगी ये जार ज्वलंत उदाहरण होती आम संपादक महोदय श्रीजुत कार्तिक चंद्र सरकार 91 वर्षर ऊर्ध्व ताठू तो कई बड़ ना एबे भी ऑफिस आसुच्चंती काम करुच्चंती ठाकुर देखईदेले जो पंचानंदांग कथा कहले समय ब्रेन को सेमती क्षिप्र करदे पड़ो तीव्र करदे पड़ो। श्रद्धेय प्रताप चंद्र बेहरा भाई पंचानंदांकर गोटे उदाहरण दौले मन पड़गला दिन गला राति प्रथम पहर भी गला राति द्वितीय पहर भी गला पूरा राति भी शेष हो गला। से प्रथम व्यक्ति जे गोटे आखिरे चाहिए लोक गोटे आखिरे शोवा लोक ब्रेन गोटे पार्ट एक्सरसाइज करवा लोक गोटे पार्ट को सुप्त रखीदेवा लोक यही उदाहरण आउ क्या पाखे देखा जाए परम पिता दया घटी इट इज पॉसिबल। तेणु आमे आम जो गतानुगत हिसाब करुँ हिसाब बहिर्भूत है ठाकुरंगर कथा सुधा सर्जनार उत्सव कथा भी मन पड़ जाए। सुधा सर्जना उत्सव केबे होता 2019 होता गोटे ऐतिहासिक पदक्षेप निया संबलपुर गोटे विराट जमी अति कॉस्टली अधिग्रहण करने सद्य विनायक भाईना नवेदन करते लास्ट मोमेंट फाइल नहीं आसिक वर्तमान श्री आचार्य देव सेत बड़र पूजनीय बाबाईदा विनायदा कथा होते केमती कौन हम ना आपनी क्या व्यस्त होच्छेन आमी क्यारि करे निजे फाइलटा आपनाके दिए যাব तापरे गोटे ऐतिहासिक जमी अधिग्रहण कराइला जोटा एबे परिदर्शन कले से देखिले से सुधा सजना उत्सव रे यही आशंकाटा होता अक्टोबर उत्सव पर सुधा सर्जना राज्यस्तरीय उत्सव आह्वान देले पूज्यपा शिशी दादा 2 मास पर पुणी उत्कल आगमनी पैसा कौटू आसो अर्घ्य कौटू आसो लोक गोड़े देखागला सुधा सर्जनार बहु बड़का अर्घ्य है ओभरवेलम्ड लोक समागम भारत रेकर्ड सृष्टि कला ओडिशा उत्कल भूखंड सर्वश्रेष्ठ दीक्षादान कर लक्षाधिक दीक्षा हबार आह्वान देते पूज्यपाल श्री दादा 2 लक्षाधिक दीक्षा है तापर भी आगमनी उत्सव है ताले आम हिसाब कौटी तांको हिसाब कौटी आपण माने भावन्तु आमे आमर हिसाब अंडर रे परम दयालु को केबे रखिबा नहीं बहु दिग देकी तांकर कथा बहु दिग देकी तांकर बाणी आई जो टूर हो गला तादर केते उत्थान पतन घटिला अचानक है काली उद्बोधन आज हो गला से भी गोटे खेल यही बसचंती आम रत्नाकर पंडा भाई बस्तार कटि जाइथिबा प्रोग्राम ले पुणी जोड़ी हो गला केते कौन हो गला भितर तार कोन ठीक ठिकाना नहीं माँ मानक झील मानक केते आदर स्नेह देले आचार्य देव मुख्य मुख्य कहले मु फेस भैल्यू सहित कनेक्टेड नुहे किए प्रतिष्ठित किए फेस भैल्यू मोर दरकार नहीं
ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପା ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କହିଲେ ଯେଉଁଦିନ ରିକ୍ସାବାଲା ଆଲୋଚନା କରିବ ଠେଲାବାଲା ଆଲୋଚନା କରିବ ଗୁପଚୁପବାଲା ଆଲୋଚନା କରିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିବି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ କିଏ এইটা হচ্ছে টিচিং অফ ওয়ার্ল্ড টিচর বিশ্বগুরু হিসাবে যে আসতে তাঁর ক্লাসিফিকেসন কিছু নথায় মনিষ তাঁর পাখে নিছক মনিষ মে বি আইএস মে বি রিক্সাবালা ওয়ার্ল্ড ক্লাস টিচরঙ্কর কৌশি ক্লাসিফিকেসন নথায় কৌশি ক্বালিফিকেসন নির্ধারণ করা ব্যাপার নথায় মনিষ মাত্র প্রত্যেকଙ୍କୁ সে তাঁর আশীর্বাদ প্রদান করতে সে পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর সেই ধারাকে এই করে চালিয়েছেন আর গোটে বড় কথা হল ঠাকুর কহিলে এটা গোটে সাময়িক বিপ্লব নুহে ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ମୁଁ ବାହିତ ହେଇକି ଚାଲିବି ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନଏଣ୍ଡିଂ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଅନେକଙ୍କର କର୍ମୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେତେ ଉତ୍ଥିତ ହେଇକି ଚାଲିଲେ ପରେ ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଫେବିଲ ହେଇଗଲା ଦେଖା ବି ଯାଏ ପୁଣି ଦେଖା ବି କାହାର କାହାର ନ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଉଦାହରଣଟା ଇଣ୍ଟ୍ୟାକ୍ଟ ରଖିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଠାକୁର ପରିବାର ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ବହନ କରିବାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି বর্তমান আচার্য যেমন বংশ পরম্পরাকে বহন করার যে উদাহরণ ঠাকুর কে সেটা প্রথমে আচার্যদেব প্রতিষ্ঠা কলে আচার্য ধারা এবং অন্য মানুষ নেই এটা সব শিক্ষণীয় বিষয় ঠাকুরঙ্কর বাণী তাঙ্ক ভাবধারা কেতবে একপাখিয়া নুহে গোটে জিনিস কুহগলা আপনার দেখুন গোটে ছোট কথা মনে পড়ুছি অন্যকে দিও সাহায্য কর দান কর প্রত্যাশা রখ না দান করি কৃতজ্ঞ হুঁ ତୁମଠୁ ଯେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସିଏ ତୁମ ଭିତରେ ଦୟା ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧନ କଲେ ଅତଏବ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଲା ସବୁ ଦେଇଦିଅ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚାହଁ ନା ଦେଖିବ ସବୁ ତୁମର ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୋଷ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବାଣୀ এইটা ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଭୟ ଲାଗେ এইটা କହିବା ସହିତ ପୁଣି କଥା ରହିଲା ଦାନ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଅପାତ୍ରେ ଦାନ ଦାତ ଗ୍ରହିତା ଉଭୟ ମିଳାନ ଏ ଦାନ ସମ୍ପର୍କେ ଯେଉଁ ତିନିଟା କଥା ତାକୁ ମିଳେଇକି ଆପଣ କେମିତି ଚାଲିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ କଥା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେ ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସ୍ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତୁମୁଳ ଝଗଡ଼ା ମାନେ ସାର୍ଟ ଚିରାଚିରି ଲୁଗା ଚିରାଚିରି ଏଭଳି ବି ଆମ ଜୀବନରେ କମ୍ ଘଟିଥିବ ଜଣେ କହିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି ମୁଁ କହିଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରା ଚରମ ଖରାପରେ ବି ଚରମ ଦେଖିଦେଇପାରିବ ଏଠି ଭଲରେ ବି ଚରମ ଦେଖିଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସବୁଟାର ସମାଧାନ ସେ କରିଦେବେ ଡବଲ ଉଦାହରଣଟା ଦେଲେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସନ୍ତୁ ଗୁହ ପଡ଼ିଆ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲେ ପାଦ ପକେଇ ପକେଇ ଗଲେ ପାଦ ଟେକି ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଏଟା ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସେଟା ବି ଥିଲା ତା ସହିତ ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଲଣ୍ଠନଟା ଜାଳିକି ଆଣ ଦିନ ଦୁଇ ପହର ଲଣ୍ଠନଟା ଜାଳିକି ଆଣିଲେ କହିଲେ ଆଣିଲ ଭଲ ନେଇଯା ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହେବ ତ ଏମିତି ହେବ ଏବେ ଆଲୁଅ ଜାଳିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ବଡ଼ ବୋଉ ମାନିନେଲା କରିକି ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ଫ୍ଲ ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇକି ବାହାରି ଯାଇପାରିବେନି କଥା ବହୁତ ସାବଧାନରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କହିପାରୁନୁ ନାନା ରକମର ରିୟୁମର ନାନା ରକମର କଥା ମନଗଡ଼ କଥା କେବେ କହିବେନି ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ବିନୀତ ଭାବରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ମୁଁ ଯାହା ଜାଣେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେ ଭାଇ ଏତିକି ଆଉ ଭଲ ଜାଣିଲେ କହିବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ଭଳିଆ ଏକାଥରକେ କନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତ ଆମେ କହିଦେବା ଆଉ ଠାକୁର ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କେମିତି ତେଣୁ ବହୁ ଦିଗ ଦେଇକି ଚିନ୍ତା କଲେ କଥା କହିବାକୁ ଚାଲିବାକୁ ବହୁତ ହିସାବ କିତାବ ଲାଗେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଯତୀନ ଦା ଚାଲିଗଲେଣି ଯତୀନ ବୋଷ ଦା ଆମେ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଏତିକିରେ ହେଇଗଲା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ସମ୍ଭାଳିକି ଚାଲିବ ଏତେ ସହଜ ଭାବନା ସଞ୍ଜୀବ ମଣ୍ଡଳ ଦା କହୁଥିଲେ ଗୁରୁ କା ଦରବାର ବହୁତ କଠିନ ଆଉ ସେ ତ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତା ବୋଲି ଯଦି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ମୁଁ ତ କେବେ ହେଲେ ফাঁকি ଦେଇପାରିବିନି সঞ্জীব মণ্ডল দাও কইଥିଲେ যা হবে খোলাখুলি আমাকে বলবি আমার সামনে কাপড় পরে বসলে যা ন্যাংটো হয়ে বসলে তাই আমি সব দেখতে পারি কথা ବହୁତ চরম ଠାକୁର ବି ହାସ୍ୟରସରେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହୁଥିଲେ ବହୁତ ମଜା ବି କରୁଥିଲେ
ହାସ୍ୟରସର କିଙ୍ଗ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସମ୍ରାଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଠାକୁର। ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ମଜା କଥା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମଜା। ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଠାକୁର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜା କଥା। ଇଏ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଧୁମଧୁମ ଭାବରେ ଏ ଖରାରେ ଆପଣ ବଡ଼ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ ପ୍ରେମର କଥା, ବେଥା କର, ପ୍ରେମ ଟେମ କର, ତখন ବୁଝতে পারিবি। এই হলে সেই ঠাকুর। কারণ এতে উন্মুক্ত যে ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଡ଼ଷ୍ଟ ଭାବ ନାହିଁ, ସବୁ କଥା ଖୋଲାଖୋଲି କହିଦେଇପାରିବେ। ସେଇ ଠାକୁର ମୁଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ କେଉଁ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଠାକୁର ଏ ସୁନୁ আসছে। কোন সুনু? না বড় খোকার ছাওয়াল। বড় খোকার ছাওয়াল মেজো ছেলে আসছে। না কোন মেজো ছেলে? কোন সুনু? আরে আপনার নাতি, আমার নাতি। এটু সরোজিনী মানা কিଏ ଥିଲେ, କହିଲା କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ? ଆଉ 70 ବର୍ଷ ପାର ହେଲାଣି, ଭୀମରତୀ ବୋଧେ ହେଲାଣି। ଠାକୁର ହଁ 70 ତ ପାର ହେଇଗଲେ ଭୀମରତୀ ହବାର କଥା। এইটা পরে গোটে এক্সপ্রেশন ଦେଇଥିଲେ, হে সালা আমার আবার বউ, আমার আবার স্ত্রী, আমার আবার ছেলে পুলে কই হসিলে। লীଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳା ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିତ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ ଟିକେ ପଠନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଯାଜନ କରାଯାଏ। ଯାଜନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠନ ଅପେକ୍ଷା ଯାଜନ କରିବାର ଆନ୍ତରିକ ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ପଦ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କେଉଁଠି କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏରକମ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୋର ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ, এটা ଆଗରୁ ବୋଧେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଁ କହୁଛି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା, ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଇଟା ଖୁବ୍ ସହଜ, ତୁଇ ପାରିବି। ଅତି କଠିନ କଥାଟାକୁ ସହଜ କରି କହିଦେବେ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ବହୁତ କଠିନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଟା ଅତି ସହଜ କରି କହିଦେବେ। ଯେଉଁଟାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ଠାକୁର ଚୋରି କରିବା, ଅପକର୍ମ କରିବା କେତେ ବଡ଼ କଥା, ଭଲ କାମ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଓଲଟାଟା ବୁଝୁଛି, ଭଲ କାମ କରିବାଟା ବହୁତ ସହଜ, ଖରାପ କାମ କରିବାଟା ଅତି କଷ୍ଟ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, ଗୋଟେ ଚୋର, ତାକୁ ତ କେହି ଲାଇକ୍ କରିବେନି, ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ଜେଲ୍ ଯିବ, ତତ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଚୋରି କରୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଠାକୁরের পথে চলবি, ভালো কাজ করবি, এটা সহজ না। কথা হচ্ছে তাଙ୍କ জিনিসটা হচ্ছে সমাধান করিদেবা, সরল করিদেবা, মଣିଷ আপ্রোচেবল ইজিলি হয়েଯିବ কেমিতি সেটা ধরেই দেবা। এই হিসাবে সেমান কথা, চিন্তা, চলন সমস্ত কিছু হয়ে আসছে। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛୁ। ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବହି ପଢ଼ା କଥା କହିଦେଲେ, ଆପଣ ସାକ୍ଷାତରେ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆମ ସାକ୍ଷାତରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଲିମିଟେଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ। ସେ ଲିମିଟେଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ ସେ ସ୍ପାର୍କଟା ବର୍ଦ୍ଦାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଠାକୁର କ'ଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ପାଇଲୁ, ଏବଂ ଏବେ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଭା ଭିତରେ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଆମେ ଲାଭ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରିଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଠାକୁର ହିଁ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ। ଆଉ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏତିକି ହେଲା ଯେ ଆଜିର এই ଉତ୍କଳ আগମনী ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା, ବିଶେଷ ଦିନ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କ୍ଷଣ ନାହିଁ, ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦିର କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବର୍ଜିତ ହେଇ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଠାକୁର ବାଡ଼ିକି ଭଲ ପାଇ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଜ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ଅଧିକ ଭାବରେ ଏଇଥର ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ନୂତନ ବହି ଯୋଡ଼ିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବ। ଆଜି ସକାଳେ ଉଦ୍ବୋଧନ ହେଇଥିଲା ଆମ ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ସେନାପତି, ଆମର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅନ୍ୟତମ କର୍ମୀ ବୀରକିଶୋର ସାହୁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଦା, ଖୁବ୍ ଭଲ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ବହି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ତତ୍ପୂର୍ବେ ପାବନା ପରିକ୍ରମାର ଛୋଟ ବହିଟିଏ ବାହାରିଥିଲା, ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍। ନେଲେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଜାଣିବେ। ଏବଂ ସଦାବେଳେ
প্রত্যেকটা লোকের ইষ্টকর্ম তা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তা পরিস্থিতি অনুযায়ী তা পরিবেশ অনুযায়ী হব সমস্ত ইষ্টকর্ম করিবাটা কেবলে এক হয়েযিবনি কিন্তু শাশ্বত নীতি হিসাবে যজন যাজন ইষ্টবিধি সমস্তর পালনীয় সেটা ঠিক ଅଛି কিন্তু ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ରିକ୍ସାବାଲା ବସ୍ତିରେ ରହୁଛି ନା ଆଇଏସ୍ ମହଲରେ ରହୁଛି ନା କ୍ଲରିକାଲ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହୁଛି ନା ଦୋକାନଦାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ତା ପରିବେଶ ତାକୁ ତା ଭଳି ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ବହି ଦରକାର ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଭେଜାଟା ଦରକାର ସେଥିଲାଗି କହିଲି ପଢ଼ିବାଟା ତ ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଢ଼ିବା ହିସାବରେ ଯାଜନ କରିବାର ଆନ୍ତରିକ ଆଗ୍ରହ ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ এবং ঠাকুর কইছেন যাজন করিয়া ভিতর দেখি মনুষ্য ইষ্টଙ୍କୁ উপভোগ করে যাজন করিয়া ভিতর দেখি মনুষ্য ইষ্টଙ୍କୁ উপভোগ করে কারণ এনজয়মেন্ট ইজ লাইফ লাইফর বহুত ডেফিনিশন ଅଛି অনেক রকম ডেফিনিশন ଅଛି সমস্যা যাত্রা অমক তমক যাহা কিছু কিন্তু ঠাকুর ହିଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନ କେବଳ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ତେଣୁ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଉପଭୋଗଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖେଇଲେ ଏହି ଉପଭୋଗ এই ଶାନ୍ତି ସୁଖଟା ତଥାକଥିତ ନୁହେଁ ଭଲ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆଜି ବିପଦ ପଡ଼ିଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ଏହି ହିସାବରେ ଠାକୁର କହିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କଷ୍ଟ ଭିତରେ କ୍ଲେଶ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବି ଯେଉଁଟାକୁ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଥିବା ଅପ୍ସୋନିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ତୁଳନା କଲେ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଫାଗୋସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭକ୍ତି ସେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଜିତିଯିବାର ଅର୍ଜ ଏଡ଼େ ଜୋରରେ ଆସେ যে ক্লেশ এবং শারীরিক কষ্টবোধ তার রহে না রেখাপাত করে না ঠাকুর এতে কাম কলি কষ্ট বহুত হেলানি এ ভাবটা রেখাপাত করে না ডিভোশন ইজ লাইক অপশন ইন ব্লড ঠাকুর এটা কহিলে তাঁকর নূতন দিগদর্শন আমাকে বহু দিগ খোলি দিয়েছি প্রত্যেকটা অবস্থায় প্রত্যেকটা সমস্যার যাহা আমি ফেস করছু তা বাবদে গোটে সুন্দর কথাটিয়ে ঠাকুর আছে কহিদেইছেন আপনার অনুসন্ধান কলে সেটা পাইপারিবে ଆଉ ଏହି ହେଉଛି ମୋଟ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥା ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯାହା ମନରେ ଆସୁଥିଲା ପୁଣି ବି ଭୁଲିଗଲିଣି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ଦ୍ୱୈତ ଉତ୍ସବ ଆମର ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ବୃହତ୍ତମ ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ଦ୍ୱୈତ ଉତ୍ସବ ହେଲା ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମହୋତ୍ସବ ଛୋଟ ଆକାରରେ ହୁଏ ତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାରିବେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ହେତୁରୁ 25 ଜାନୁଆରୀ ନ ହେଇକି 28 ଜାନୁଆରୀ ତାହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି 28 ତାରିଖ ଦିନ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଆଗମନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯିବେ ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ହୁଏ ଖୁବ ଲମ୍ବା ସତ୍ସଙ୍ଗଟିଏ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ବୋଲି କହି ଦିଆଯାଇଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ପାରିବେ ସେଜଣ ଆସିକି ଟିକେ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯିବେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ରୀତିକମାନେ ସଦ୍ୟ ବିନାୟକ ଭାଇ ବହୁତ ଦିନ ଭାଇନା କଲେ ସବୁକିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯତ୍ପରୋନାସ୍ତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏକାଧିକ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 8:30 ଠାରୁ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମଞ୍ଚରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଗେଇକିରି ଏନଗେଜ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଟେଣ୍ଟରେ ଏକା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ସେଟା ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସବ ଚାଲିବ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ସେ ଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାହିଁছে ଗୋଟେ ନୂତନ ହାଟ ବଜାର ମେଳା ଆନନ୍ଦ ମେଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉତ୍ସବଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୂଜ୍ୟପା ଦାଦା ଥରେ କହୁଥିଲେ କିଏ ଯଦି ଯାଇକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଛି ଉତ୍ସବ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ବି ଉତ୍ସବର ଅଂଶୀଦାର ଏଭ୍ରିବଡି ଯେଉଁ ଉତ୍ସବର ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଏତେ ବ୍ରଡର ସ୍କେଲରେ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ରିମ୍ଟା ହେଲା ମୁଷ୍ଟିମୟ କର୍ମୀ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ କର୍ମୀ ସବୁ ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କରିବାର ଆଫେୟାରଟାକୁ ଏବେ କାଟିଦେଲେଣି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଗୁରୁ ଭାଇ ତା ଲେବୁଲରେ ଯାହା କିଛି କରିପାରିବ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇକି ସେ କରୁ ତାର ଗୋଟେ ଉତ୍ଥାନ ହେଉ ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ସେ ଗୋଟେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ହେଉ ଜଷ୍ଟ ଚାନ୍ଦା ଦେଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେବାର ଭାବ ତାର ନ ରହୁ ଏହି ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଡିପି ୱାର୍କ ଟୁର୍ରେ ସେଇ କଥାଟା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେ ସେଟା ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାଟା ରହୁଛି କେମିତି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରଟା ଉଠା ହେବ ସେଟା ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେବ
କାହାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଯିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଜିର ସମାଗମ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଆପରେ ଆମେ ଜୟ ରାଧେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ସାଙ୍ଗ କରିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଠାକୁରବାଡ଼ିର କର୍ମୀ, ନିୟତ କର୍ମୀ, ଅନ୍ତେବାସୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସିଏ ଜୟ ରାଧେ କରିକି ସମାପନ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଜୟଗୁରୁ।